हेलो एवरीवन। आज आम डिस्कस करिबा एमसीक्यू ग्रीक राजनीतिक चिंतन उपरे किए आसबे प्लाटो आरिस्टोटल हैला या +3 सेकेंड ईयर थर्ड सेम पिला मानक पई पेपर नंबर 7 बा मेजर पेपर 7 प्लाटोंकर आदर्श राष्ट्र धारणा न्यायिक तत्व राजनीतिक दार्शनिक राजा साम्यवाद उपरे धारणा शिक्षा व्यवस्था आउ आरिस्टोटल को राष्ट्र एवं यार प्रकार भेद विप्लव तत्व आईन और न्याय नागरिकत्व विषय आम जहाँ सब एमसीक्यू अच्छी से सब अध्ययन करवा। प्रथम क्वेश्चन देछि देख प्लाटों को चिंताधारा विशेषकर क्या उपर पर्यवेसित। ऑप्शन देछि वास्तववाद आदर्शवाद व्यक्तिवाद समाजवाद। उत्तर हे आदर्शवाद। 2 नंबर क्वेश्चन प्लाटो विशेष भाव में क्यों दार्शनिकों द्वारा प्रभावित होते। ऑप्शन देछि डायोजनस पिथागोरस सॉक्रेटिस लिप्सिपस। आंसर हे सॉक्रेटिस। 3 नंबर क्वेश्चन प्लाटों द्वारा वर्णित क्यों पुस्तक को राजनीति विज्ञान आद्य पुस्तक कहुए। ऑप्शन अच्छे दि रिपब्लिक दि पॉलिटिक्स दि फ्रेंच दि लॉ। आंसर हम दि रिपब्लिक। दि पॉलिटिक्स लिखी आरिस्टोटल दि फ्रेंच लिखी माकियावेली है। तापर 4 नंबर क्वेश्चन क्यों शताब्दी को ग्रीक सभ्यतार सुवर्ण युग बोली कहुए। ऑप्शन देछि प्रथम शताब्दी द्वितीय शताब्दी ख्रीष्टपूर्व पंचम शताब्दी ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी। उत्तर हम ख्रीष्टपूर्व पंचम शताब्दी। 5 नंबर क्वेश्चन प्लाटों को वर्णना करितिबा सामाजिक स्तरीकरण का उपर पर्यवेसित। ऑप्शन अच्छे जाति उपरे कर्म उपरे बा धर्म उपरे दक्षता उपरे। उत्तर हम कर्म उपरे बा कर्म आधार रे सामाजिक स्तरीकरण। 6 नंबर क्वेश्चन प्लाटों को परिकल्पित राष्ट्र व्यवस्था को कि राष्ट्र आख्या दि जाइए। ऑप्शन अच्छे अखंड राष्ट्र आदर्श राष्ट्र प्राकृतिक राष्ट्र सार्वभौम राष्ट्र। उत्तर हम आदर्श राष्ट्र। 7 नंबर क्वेश्चन प्लाटों द्वारा कार्य आधारित सामाजिक स्तरीकरण मध्य क्योंठी नुहे। ऑप्शन देछि बौद्धिक गोष्ठी सामरिक गोष्ठी उत्पादक गोष्ठी कृतदास गोष्ठी। उत्तर हम कृतदास गोष्ठी। कार्य आधारित सामाजिक स्तरीकरण मध्य अंतर्भुक्त अच्छा बौद्धिक गोष्ठी उत्पादक गोष्ठी सामरिक गोष्ठी। कृतदास गोष्ठी एथिरे अंतर्भुक्त होइनी। 8 नंबर क्वेश्चन प्लाटो प्रतिष्ठा करितिबा विश्वविद्यालय नाम कौन। ऑप्शन देछि लुइसिया एकाडेमी लिप्सिपस मिलेटस। उत्तर हम एकाडेमी प्लाटो एकाडेमी प्रतिष्ठा करथिले। 9 नंबर क्वेश्चन प्लाटों को साम्यवादी चिंताधारा विशेषकर क्या प्रযোज्य थिला। ऑप्शन देछि अभिभावक गोष्ठी शासक गोष्ठी सामरिक गोष्ठी उत्पादक गोष्ठी। उत्तर हम किए ना शासक गोष्ठी। 10 नंबर क्वेश्चन प्लाटोंकर प्लाटोंकर द्वितीय उत्तम राष्ट्र साधारणतः क्या उपर प्रतिष्ठित थिला। ऑप्शन देछि आईन शासन निरंकुश राजतंत्र अभिजात तंत्र कुलीन तंत्र। उत्तर हम आईन शासन। 11 नंबर क्वेश्चन प्लाटो गणतंत्र शासन को कि प्रकार शासन बोली आख्या देइतिले। ऑप्शन देछि प्रतिनिधि मानक शासन अपारग मानक शासन लोक मानकर शासन दक्षतापूर्ण शासन। उत्तर हम अपारग मानकर शासन। प्लाटो 12 नंबर क्वेश्चन प्लाटो को शिक्षा व्यवस्थार क्योंटी मूल लक्ष्य नुहे। ऑप्शन देछि जनसाधारण को सचेतन करवा आदर्श राष्ट्र गठन करवा दार्शनिक राजा सृष्टि करवा समाज गठन करवा। उत्तरटी हम समाज गठन करवा। या होछि तार मूल लक्ष्य नुहे किंतु प्लाटोंकर शिक्षा व्यवस्थार मूल लक्ष्य होछि कौन ना जनसाधारण को सचेतन करवा आदर्श राष्ट्र गठन करवा और दार्शनिक राजा सृष्टि करवा। 13 नंबर क्वेश्चन प्लाटों को परिवार साम्यवाद क्यों गोष्ठी प्रेरित होता। साम्यवाद गोष्ठी मान क्यों गोष्ठी प्रेरित होता। ऑप्शन देछि अभिभावक गोष्ठी सामरिक गोष्ठी उत्पादक गोष्ठी कृतदास गोष्ठी।
उत्तर होउछि अभिभावक गोष्ठी। तापर 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्य क्यों पुस्तक अरिस्टोटल द्वारा रचित नुहे? ऑप्शन देछि दि पॉलिटिक्स, रेहेटोरिक, एथेनियन पॉलिटिशिया, दि स्टेटमेन। एटी आंसर हम कौन ना दि स्टेटमेन। दि स्टेटमेन अरिस्टोटल लिखि नथिले आ अलग बही जो गुड़ाक रही जमीक दि पॉलिटिक्स, तापर रेहेटोरिक, एथेनिया पॉलिटिशिया, ये बही गुड़ाक से लिखी दि स्टेटमेंट किए लिखी ना प्लाटो लिखी। 15 नंबर क्वेश्चन, किए कहीदेले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी? उत्तर हम कि अरिस्टोटल। ऑप्शन कौन कौन देइथिला? प्लाटो, अरिस्टोटल, माकियावेली, हब्स। यार सठिक उत्तर हम अरिस्टोटल। 16 नंबर क्वेश्चन, अरिस्टोटल दर्शन नीति क्यों आदर्श उपरे पर्यवेसित? ऑप्शन देइछि आदर्शवाद, मानववाद, वास्तववाद, समाजवाद। यार सठिक उत्तर है वास्तववाद। 17 नंबर क्वेश्चन, साधारणतः अरिस्टोटल क्यों पद्धति को अनुसरण करते? ऑप्शन देइछि अवरोह पद्धति, आरोह पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, नैतिक पद्धति। यार उत्तर है आरोह पद्धति, इंडक्टिव मेथड। 18 नंबर क्वेश्चन, अरिस्टोटल को मतरे गणतंत्र की प्रकार शासन व्यवस्था? ऑप्शन दीजिए लोकाभिमुखी शासन, मंद शासन व्यवस्था, प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, स्वच्छ शासन व्यवस्था। यार उत्तर है मंद शासन व्यवस्था। अरिस्टोटल गणतंत्र को कौन ना मंद शासन व्यवस्था बोली अभिहित करते। 19 नंबर क्वेश्चन, अरिस्टोटल केतोटी राष्ट्र परिभ्रमण कर तुलनात्मक दृष्टिभंगी आधार में तांकर पुस्तक रचना करते? ऑप्शन देछि 51टी राष्ट्र, 120टी राष्ट्र, 158टी राष्ट्र, 200टी राष्ट्र। यार उत्तर है 158टी राष्ट्र परिभ्रमण कर तुलनात्मक दृष्टिभंगी आधार में तांकर पुस्तक रचना करते। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्य क्योंटी अरिस्टोटल वर्णन करथिबा राष्ट्रर उपादान नुहे? ऑप्शन देछि जनसंख्या, आईन शासन, नागरिकता, न्यायपालिकार स्वाधीनता। यार उत्तर हम न्यायपालिकार स्वाधीनता। अन्य तीनोटी से राष्ट्रर उपादान बोली वर्णन करथिले। कौन कौन थिला? जनसंख्या, नागरिकता, आईन शासन। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्य अरिस्टोटल वर्णन करथिबा राष्ट्रर प्रकार भेद नुहे क्योंटी? निम्नोक्त मध्य क्योंटी वर्णन करथिबा राष्ट्रर प्रकार भेद नुहे? ऑप्शन दीजिए राजतंत्र, अभिजाततंत्र, स्वेच्छाचारीतंत्र, गोष्ठीतंत्र। यार उत्तर है स्वेच्छाचारीतंत्र, डिक्टेटरशिप। अन्य तीनोटी राष्ट्रर प्रकार भेद बोली से अभिहित करते, जमीक राजतंत्र थाए, अभिजाततंत्र थाए, गोष्ठीतंत्र मध्य थाए है। 22 नंबर क्वेश्चन बा एमसीक्यू शेष क्वेश्चन देखा, अरिस्टोटल को मतरे व्यक्तिर मंगल पर राष्ट्र सृष्टि होता है, यही मत कार मूल आधार अटे? ऑप्शन देछि व्यक्तिवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद आउ साम्यवाद। यार उत्तर है सठिक उत्तर होछि उपयोगितावाद। एबे हमें डिस्कस करिबा आउ जा तले अछि गोटे पदर उत्तर दियो प्रश्न उत्तर। प्रथम क्वेश्चन टी कौन पचारे ना दार्शनिक प्लाटोंकर गुरुंकर नाम कौन थिला? दार्शनिक प्लाटोंक गुरुर नाम थिला सॉक्रेटिस। प्लाटो वर्णन करुथिबा द्वितीय विश्वविख्यात पुस्तकर नाम कौन? उत्तर हम दि रिपब्लिक। ख्रीष्टपूर्व 4th एवं 5th शताब्दी ग्रीक सभ्यतार कि युग थिला? उत्तर हम सुवर्ण युग। जीवन शेष समय प्लाटो वर्णन करुथिबा उपाध्याय पुस्तकर नाम कौन थिला? उत्तर हम दि लॉ। प्लाटोंक दर्शन तत्व को कि प्रकार दर्शनर आख्या दि जाए? उत्तर हम आदर्शवादी दर्शन। 6 नंबर पॉइंट, प्लाटोंक द्वारा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय शिक्षानुष्ठान नाम कौन? उत्तर हम प्लाटोनिक एकाडेमी। 7 नंबर क्वेश्चन, प्लाटोंक मतरे क्यों प्रक्रिया द्वारा समाजर बौद्धिक गोष्ठी, साहसी गोष्ठी, लालसा गोष्ठी सृष्टि होती? उत्तर हम कर्मभित्तिक श्रम विभाजन।
8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ମନରେ ରୂପ ନେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଆଦର୍ଶବାଦୀ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲାଟୋ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଅପାରଗମାନଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ଲାଟୋ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଉତ୍ତର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବିଶେଷୀକରଣ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନୀତି ଉପରେ ପ୍ଲାଟୋ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ୟବାଦ ଓ ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦ କେବଳ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାମ୍ୟବାଦ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜୀବନରେ ବା ଶେଷ ଜୀବନରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଇ ଦେଇ କଳ୍ପନାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଅଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଆଇନର ଶାସନ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଦି ପଲିଟିକ୍ସ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଲାଇସିୟମ୍। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ? ଉତ୍ତର ହେବ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନୁଷ୍ୟର ମାନବୀୟ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମାନବୀୟ ଗୁଣର ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦର୍ଶନ ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ବାସ୍ତବବାଦ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ କେଉଁ କଳ୍ପନା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ଅଟନ୍ତି? ଆରୋହୀ ପଦ୍ଧତି। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏକ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଏହା ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସନତନ୍ତ୍ର। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କି ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଯାହା ସାଧାରଣ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନବୀୟ। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତରେ କେଉଁମାନେ ନାଗରିକତା ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କେଉଁମାନେ ନାଗରିକତା ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଛି କ୍ରୀତଦାସମାନେ। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ସପକ୍ଷରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର
କାହାର ଏକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଲୋକତନ୍ତ୍ର। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବୃତ୍ତାକାର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ନାଗରିକତା। 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତରେ କେଉଁ ଉପାୟ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ? କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତରେ ସରକାରଙ୍କ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ ନୀତି। 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଉପଯୋଗିତାବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଏହା ଥିଲା ଆମର 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।